Matod pa ni Apostol Pablo mga igsoon sa unang Korinto 13:11, sa bata pa ako ang akong sinultihan o panghuna-una binata, apan karon nga hamtong na ako dili na ako magbinata. Kung ikaw bata pa nya magsikag binata, normal na sa usa ka bata. Apan kung ikaw hamtong na nakasinsakto nga edad, magsikag binata, dili na siya normal at tubangan sa Ginoo. Kinahanglan we have to grow spiritually, nga motubo ta sa mga butang nga iya sa Ginoo, ilabi na ang mga butang nga espirituhanon. Kay kung dili nato seryosohon ang atong kinabuhi, mahitabo ma-neglect nato mga igsoon, ma-disregard nato ang mga butang langit nun, ang mga butang nga espirituhanon, ang mga butang nga iya sa Ginoo. Kunya ang mahitabo mga igsoon, wala tay insakto nga focus o destination sa atong kinabuhi tungod kay kita kanunay magbinata, walay development of progress nga mahitabo sa atong kinabuhi. Motubo ta diya sa Ginoo, mohamtong tag motubo ilabi na sa mga espirituhanon nga mga butang. God bless, to God be all the glory.